Pozdrav svima, kao što je većina vas upoznata, u prethodnih par klipova organizujemo giveaway koji nema kraj. Ukoliko ne znate o čemu je reč, obavezno čekirajte Infopult gdje ćete pronaći video sa svim informacijama. Današnje pitanje je zašto je bitan protok vazduha u kućištu. Odmah ću vam reći da odgovor na ovo pitanje možete pronaći u toku ovog videa, samo ako budete pažljivo slušali. Kada smo već kod kućišta i protoka vazduha, glavna tema ovog videa je najnoviji model kućišta iz FSP-a CMT 520. Na samom početku želeo bih da se zahvalim ekipi iz FSP-a na ustupljenim proizvodima na testiranje i korišćenje, a vi ste baš to kućište i napajanje mogli vidjeti u našoj Rise and Build montaži koju smo nedavno snimili. Kućište koje ćemo vam danas predstaviti je sam vrh FSP-ove ponude, a ono što ga karakteriše su čak 3 površine od kaljenog stakla. Ostatak materijala čine lim i plastika, a završna obrada je na zadovoljavajućem nivou. Prednja strana kućišta je većinski izrađena od poluzatamljenog stakla, a njena glavna uloga je da da čar osvetljenju koje dolazi od RGB ventilatora, o kojima ćemo kasnije pričati. Na prednjoj strani se također nalazi i front panel koji pored svojih standardnih konekcija dolazi sa tasterom za kontrolu baš onih RGB ventilatora. Druga staklena površina je bočna stranica koja je pričvršćena pomoću 4 šrafa. Sada, šrafovi se nekada neće baš poklopiti sa rupama na kućištu, pa ćete imati problema prilikom vraćanja stranice. Kao što sam već spomenuo, još jedna zanimljiva karakteristika ovog kućišta su RGB ventilatori koji će doprinijeti kako estetici, tako i efikasnosti samog kućišta. Na prednjem dijelu možemo pronaći 3 ventilatora, dok se četvrti nalazi sa zadnje strane. Ukoliko imate potrebu za još vazduha, gornja strana podržava ugradnju još 3 ventilatora. Rad sa vodenim hlađenjem bi u ovom kućištu bio pravi raj ukoliko znamo da prednji i gornji deo mogu primiti radijatore do čak 360 mm. Na osnovu toga da u kućištu imamo čak 4 predinstalirana ventilatora, protok vazduha će biti veoma dobar, što znači da će i temperature unutar kućišta biti dosta niže. Kako ne bismo imali potrebu za svakonedeljnim čišćenjem kućišta, FSP nam je obezbedio 2 filtera za prašinu. Prvi filter se nalazi sa gornje strane, dok drugi možemo pronaći na dnu na standardnoj poziciji ispod napajanja. Kao što ste mogli primetiti, na prednjoj strani nemamo nikakav filter prašine, što znači da će prašina moći neometano da uđe. Kada zavirimo unutar kućišta, prvo što će nam zapasti za oko su velika prostornost i čistina koje nam omogućavaju da rad sa komponentama bude dosta lakši i prijatniji. Otvori za provlačenje kablova su poprilično veliki, a nalaze se na pravim mestima, pa će tako manipulacija kablovima biti pravo uživanje. Jedina zamjerka je što ni na jednom od ovih otvora ne dolaze gumeni kederi, pa ćemo tako non stop imati uvid u pozadinu kućišta. Tunel na dnu dolazi sa malim prorezom kroz koji možemo vidjeti naše napajanje, a ukoliko se sećate prethodne FSP recenzije, znaćete da oni baš obraćaju pažnju na taj detalj. Gornja strana tunela je u potpunosti otvorena, ali bez brige, tu u pomoć pristiže baš ona treća staklena površina koja će pomoću magneta tu rupu zatvoriti. U odnosu na prethodne 2 staklene stranice, ovdje je reč o potpuno zatamljenom staklu kako bi se sakrili svi kablovi od napajanja. Kada bacimo pogled sa zadnje strane, prvo što možemo vidjeti je prostornost kao i naša redovna neurednost kablova. Kako je ovdje reč o našoj test mašini, na kablove nije obraćeno pretjerano pažnje zato što se stalno neki od delova menjaju. Ovdje kućište u potpunosti koristi svoju veličinu, pa tako imamo mogućnost za instalaciju 2 uređaja od 3,5 inča kao i 4 uređaja od 2,5 inča. Uz sve ovo, mesta za kablo ima više nego što je potrebno, pa tako uz malo truda možete napraviti odličan cable management. Vjerovatno je većina vas do sada primetila FSP hub sa leve strane, zapravo to je kontroler za osvetljenje već pomenutih ventilatora.
Kontroler se napaja putem Molexa, a na njemu možemo pronaći 8 veoma čudnih konektora koji objedinjuju kontrolu osvetljenja i napajanje samog ventilatora. Osvetljenje se kontroliše putem zasebnog tastera na front panelu, a kućište nam raspolaže sa više od 15 modova osvetljenja. Ukoliko vam se ovakav vid kontrole ventilatora ne sviđa, postoji i druga opcija da pomoću kabla koji dolazi u paketu spojite 4 predinstalarna ventilatora na jedan RGB header matične ploče. Još nešto što nam se svidjelo kod ovog kućišta je sistem za montažu grafičkih karti koji je veoma lagan i inovativan. Sve se svodi na pomjeranje držača GPU slotova pomoću slajdera. U toku testiranja pronašli smo vrlo malo mana, ali one ipak postoje. Završna obrada je mogla biti za nijansu bolja, a također smatramo da su se umjesto plastike na nekim mestima mogli iskoristiti detalji od brušnog aluminijuma. Ukoliko vas zanima još detalje u vezi ovog kućišta, detaljnu tekstualnu recenziju možete pronaći na našem web portalu. Hvala svima koji su odgledali video do kraja, ne zaboravite da je giveaway u toku, a mi se vidimo i čujemo do neke naredne recenzije.